वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज की इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं बताऊँगा आपको एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के बारे में काफ़ी लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए हैं, तो इसको जिस तरीके उर्दू में एलोवेरा कहा जाता है, पंजाबी के अंदर इसको कहा जाता है जी कुआरगंदल। ठीक है, तो इसके बारे में समझाऊँगा थोड़ा सा। आप कुछ लोगों के ये एलोवेरा जो है ये ख़राब हो जाते हैं और कहते हैं जी धूप के ऊपर। मेरे पास जितने भी पौधे मौजूद हैं फुल धूप के ऊपर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको 12 महीने छां के नीचे रखते हैं तो ये पौधा आप इसको फिर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो जेल होती है वो बिल्कुल कमज़ोर होती है, तो वो काम नहीं करती। कुछ लोग इसको सर के बालों के ऊपर लगा लेते हैं, कुछ लोग स्किन पर लगाते हैं, कुछ लोग इसको मेडिसिन में डालते हैं। तो जिस तरीके इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है कि इसकी क्वालिटी ये है कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके अंदर इतनी पावर और ताकत रखी है, जिसको इसको इस्तेमाल करने का पता है वो इसे बहुत फ़ायदे उठाता है। तो काफ़ी लोग जो इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग हैं जिनका ये पौधा ख़राब हो चुका है जी, हमारा धूप के ऊपर पौधा ख़राब हो चुका है, तो वो अच्छी तरह से समझ लें ये प्रोग्राम उनके लिए है। सबसे पहले ये आपको एरिया नज़र नीचे आ रहा है, ये एरिया नज़र आ रहा है। आप अपने गमले की अच्छी तरह से अपने पॉट की चारों तरफ से मिट्टी कम करें। इसकी तकरीबन अगर ये इसको छोटे गमले के अंदर तो इसको रखने नहीं चाहिए। हमारे पास जिस तरीके नर्सरी है, हमने तो रखे होते हैं। इसको कुछ दिन के बाद मैं इसको भी ट्रांसफ़र कर दूंगा 12 इंच या 14 इंच के अंदर। ठीक है, लेकिन हमने वाटरिंग जो है क्यारी बना कर रखने होते हैं। वाटरिंग नीचे भी खुली छोड़नी होती है, उसके अलावा इसको ऊपर से भी भर देना होता है। इसकी वाटरिंग का टाइम अच्छी तरह से समझ लें। आपके घर में अगर कुआरगंदल का ये एलोवेरा का अगर गमला मौजूद है, तो आप अच्छी तरह से अगर 12 इंच का है तो गर्मियों के अंदर उसकी वाटरिंग के लिए जगह छोड़ दें 2.5 इंच उसकी ये मिट्टी निकाल के अच्छी तरह से उसकी जगह बना दें 2.5 इंच। ठीक है, वाटरिंग की टाइमिंग सुन लें। इसको 2 टाइम वाटरिंग करनी है, सूरज निकलने से पहले और सूरज ढल जाने के बाद। ठीक है, उसके अलावा सारा दिन गुजर जाए इसको वाटरिंग नहीं करनी। अगर आपके पौधे की स्किन ख़राब हो चुकी है, पौधा ख़राब हो चुका है, तो 10-15 दिन के अंदर वो पौधा आपका बिल्कुल इसी कंडीशन में आ जाएगा, इसी तरीके का बन जाएगा। लेकिन तरीका जो आपको बता चुका हूँ, तरीका आपने वो ही करना है। हल्का सा आपने लकड़ी की राख मिल जाए, कोयला मिल जाए या डीकम्पोस्ट गोबर खाद आपको मिल जाए, वो उसके अंदर आप डाल देनी है। अच्छी तरह से छुरी के साथ गोडी करनी है और वो डाल के वाटरिंग की टाइम आप यही रखें जो मैंने आपको बता दी है। जितनी ही आपको बताया इसकी जगह रखनी है 12 इंच की। अगर 14 इंच गमला है तो वाटरिंग की जगह रखें 3 इंच। अगर 18 का गमला है तो वाटरिंग की जगह आप रखें 5 इंच। आपका मैं ये गारंटी दे देता हूँ कभी भी आपका एलोवेरा ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा कोशिश करें, अगर उसका आपके घर में कच्ची मिट्टी की जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, खाली फ़र्श ही फ़र्श है, तो फिर आपको तरीका बता देता हूँ। उसका तरीका ये है, अगर आपके घर में कुछ बर्तन वगैरह पड़ा हो या कोई ट्रे वगैरह पड़ी हो जिसके अंदर किलो या 2 किलो मिट्टी डल सकती हो, उस बर्तन के अंदर आपने मिट्टी अच्छी तरीके से 2 किलो मिट्टी डाल देनी है। डालने के बाद ये पौधा उसके ऊपर आपने रख देना है। ठीक है, आपका कभी भी एलोवेरा का पौधा ख़राब ही नहीं होगा। और दूसरा आपको बता दूं इसका लगाने का तरीका। जब भी आप इसको अगर गमले के अंदर लगाते हैं तो कोशिश करें बिल्कुल इसकी जड़ जो है ना थोड़ी सी ऊपर रख के ना लगाया करें। थोड़ा सा इसका खड्डा जो है वो गहरा होना चाहिए ताकि ये नीचे जाके अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अगर आप इसको नीचे गहराई वाली जगह पर जाकर लगाते हैं तो इक्का दुक्का इसके स्लाइस ख़राब तो हो जाएंगे, लेकिन ये पौधे की ज़िंदगी संवर जाएगी, ये बिल्कुल फैल जाएगा। इसके अलावा जो इसके स्लाइस हैं वो भी ठीक रहेंगे, जल बेहतरीन किस्म की इसके अंदर भरी जाएगी। और ये अगर आपका एलोवेरा का पौधा धूप के ऊपर रहता है, इसकी जितनी भी अंदर जल है वो सुपर पावर होती है। आप उसको जिस तरीके चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको जो ये देखें ना, अब ये है, ये मैंने एक स्लाइस इसका काट दिया, ठीक है, इसके अंदर अब जेल है। इस तरीके आपने इसकी जो जेल है ये वाली,
یہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس طریقے کی اگر اس کی جیل ہوتی ہے، آپ اپنی اس کو سکن پر اگر اس طریقے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو کوئی بھی اس طریقے کا پروگرام نہ کر کے دکھائے گا، نہ اس طریقے کسی نے کیا ہوگا۔ یہ جو مرتضیٰ گارڈن ہے نا، پریکٹیکل جس نے کی ہوئی ہے، یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ انشاءاللہ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ یہ جو آپ کے چہرے کے جتنے بھی یہ بال وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آپ کا خون چوستے ہیں اور یہ آپ کے خون کو اور آپ کے جو جتنی یہ سکن ہے اس کو خشک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایلو ویرا کافی موجود گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے مساج اس کے ساتھ جس طریقے تیل لگاتے ہیں، اگر جسم پر کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے اس کو وقفہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جتنی بھی یہ سکن ہے اس کو تر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ بال ہیں، ان کی جو خوراک کی لمٹ ہے، جو خون چوستا ہے بال یہ والے، ان کی جو یہ لمٹ ہے یہ ایلو ویرا کا یہ پوری کرتا ہے۔ ایک تو اس نے نیچے آپ کی سکن جو ہے اس کو زبردست کر دی ہے، یعنی کہ اس کے کلر میں بھی، آپ کے سکن کے کلر میں بھی فرق آ جائے گا، بالوں کی خوراک بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں میں درد وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ بالکل بہترین قسم کا اثر کرتا ہے۔ اگر آپ بالوں پر استعمال کر لیتے ہیں سر کے اوپر تو پھر اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ فل دھوپ کے اوپر ایلو ویرا آپ کا تیار ہونا چاہیے، جس کے اندر سورج کی شعاؤں کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر بہت پاور اور طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فرصت مل جائے 8 دن میں 9 دن میں اچھی طرح سے آپ اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا دوسرا یہ جو آپ کے ہاتھوں کے اوپر کبھی کبھی تھوڑی بہت جو خواہش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چیز نہیں آئے گی، اور آپ کی جو سکن ہے اسی طریقے سے آپ جو آدھا گھنٹہ جب آپ اس طریقے کریں گے، ٹھیک ہے، تو جب اس کے بعد آپ اگر نہائیں گے تو آپ کو محسوس کروائے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آخری طریقہ بھی بتا دیں، آخری طریقہ یہ ہے، اس طریقے اگر آپ یہ بالکل بازو کے اوپر یا اپنے ٹانگوں کے اوپر اگر اس کی مساج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے نہانا ہوتا ہے، یہ طریقہ وہ بتا رہا ہوں آپ کا، اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آلس محسوس ہو رہا ہے، چلنے پھرنے میں سستی محسوس ہو رہی ہے، یہ اس طریقے کا طریقہ کرنے کے بعد جو آپ نے جس جگہ پر نہانا ہے اس ٹب کے اندر آپ نے اتنا نمک ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، نمک ڈالنے کے بعد وہ پانی ہو جاتا ہے نمکین، اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سے اگر نہا لیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ایلو ویرا کی جو جیل ہے یہ آپ کے جسم کے اندر پاور اور جو جوڑوں کو چلنے پھرنے میں درد ہوتی ہے اس سے یہ آپ کو بچائے گا۔ آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔